بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السيد عامل إقليم كرسيف المحترم، السادة أعضاء الوفد المرافق للسيد العامل المحترم، السادة رؤساء وفود التمثيليات الدبلوماسية بالرباط للدول الشقيقة والصديقة الحاضرة بيننا، دولة الكوت ديفوار ودولة مالي، أعضاؤها المحترمون، السادة والسيدات ممثلو النسيج الجمعوي بكل من إقليم الحزيمة وإقليم تازة وإقليم كرسيف، ممثل المنابر الإعلامية، شباب وشابات إقليم كرسيف، أطفالنا الأعزاء. أيها الحضور الكريم، بادئ ببدء نهنئ صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بذكرى تأسيسها في 14 من مايو. كما نهنئ أيضا أسرة الأمن الوطني بذكرى تأسيسها والذي يصادف هذا اليوم، دون أن ننسى الإشارة إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية. أيها الحضور الكريم، تشكل الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ توليه عرش أسلافه المنعمين إلى دول القارة السمراء رسالة قوية على التزام المغرب بتعزيز شراكة استراتيجية في مختلف المجالات مع دول تربطنا بها علاقات متينة ومتميزة عبر القرون، وكذلك على مواصلة تضامنه معها والدفاع عن مصالحها والتشاور حول القضايا التي تمس الأمن والاستقرار الجماعي لدول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يولي اهتماما كبيرا للتنمية البشرية بهذه الدول عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات بينه وبينها، والتي بلغت هذه السنة أزيد من 80 اتفاقية. الهدف منها تحسين وضعية المواطن بها وتمكينه من الولوج إلى الخدمات الأساسية وحقه في عيش كريم. ولعل أحسن مثال على ذلك في تاريخ العلاقات بينها وبين المغرب كان إنشاء المؤسسة العلوية للتنمية البشرية المستدامة، والتي تتخذ من السنغال مقرا لها. وتقوم هذه المؤسسة بتمويل مشاريع تنموية بالدول الإفريقية الصديقة. إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية ورأس مالها البشري الذي يجب الاستثمار فيه عبر تأهيله ليكون فعالا ومندمجا وأساسا لتقدم القارة، قاطعا بذلك الطريق على الفقر والأمية والجهل والهجاجة والإقصاء والتطرف واليأس والنظرة الدنيوية. وكما جاء في الخطاب الملكي بأبيجان الذي يعد ميثاقا من أجل إفريقيا القرن 21، ختم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بنبرة مفعمة بالتفاؤل أن التطلع إلى إفريقيا متطورة ونشيطة ليس مجرد حلم، بل يمكن أن يكون حقيقة شريطة الالتزام بالعمل والمبادرة اللذين يمنحان للممارسة السياسية مصداقيتها ويتيحان تحقيق الأهداف المنشودة. وبما أن المجتمع المدني المغربي قطع أشواطا مهمة في مجال التنمية البشرية، ارتأينا نحن كجمعية من المجتمع المدني الكرسيفي أن ننظم هذه الأيام الثقافية الثانية لجمعية مارو إسبا تحت شعار التنمية البشرية في خدمة إفريقيا، مساهمة منا ولو بالقليل القليل في هذه الدينامية الملكية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل إفريقيا. وخلالها سنستعرض أمثلة حية لبعض مشاريع التنمية البشرية والتي نجحت في تأهيل وضعية المرأة والطفل والارتقاء بالتربية غير النظامية ومحاربة الأمية
وخلق أنشطة مدرة للدخل وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنهوض كذلك بوضعية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك. ولتقاسم التجارب بيننا وكذلك مع الدول الإفريقية الحاضرة معنا سنستمع خلال اليومين المقبلين إلى عروض جمعيات رائدة في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسنزور مواقع مشاريع ناجحة أصابت لب التنمية البشرية كما يريدها صاحب الجلالة محمد بن السادس نصره الله وأيده. أجدد باسمي الشخصي ونيابة عن كل أعضاء مكتب جمعية مارو إسبان ومنخرطيها والعاملين والعاملات معها شكرنا الخالص لكل من ساهم في إنجاح هذه الأيام الثقافية الثانية، وأخص بالذكر عامل إقليم قرسيف المحترم، رئيس المجلس الإقليمي، رئيس المجلس البلدي، رئيس مجلس جهة تازا الحسين ماتونات قرسيف، ورئيس وكالة تنمية أقاليم الشمال، ومدرسة الأمل للإعلاميات وتقنيات التدبير، ولكل ممثلي وسائل الإعلام وكل الجمعيات والتعاونيات التي ساندونا. كما أشكر وفود الدول الإفريقية الحاضرة بيننا والتي تمثل دولة مالي والكوت ديفوار على تحملهم عناء السفر للحضور معنا، كما لا أنسى أن أطلب منهم أن يبلغوا تحياتنا الخالصة وأحاسيس المودة والإخاء تجاه قادتهم وشعوبهم، ونتمنى أن نجتمع في مناسبة أخرى معهم ومع بعض جمعيات المجتمع المدني لديهم. كما أشكر النسيج الجمعوي والذي جاء من أقاليم أخرى ومن إقليم قرسيف. كما نطلب منكم السيد العامل المحترم أن تبلغوا السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة بتشبثنا بأهداف العرش العلوي المجيد وبآيات الولاء والإخلاص، وأننا دائما جنود مجندون لدرء كل المخاطر الداخلية والخارجية. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي العهد الأمير أمير المحبوب مولاي الحسن، وبسموه مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le gouverneur de la province de Gassif, Monsieur le président de l'association Maro Espa, chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles, en vos différents rangs, grades et qualités, honorables invités. Je ne saurais donner davantage d'impulsion à mon intervention de ce jour à l'occasion des journées culturelles organisées par la prestigieuse association Maro Espa dans une cité Guersif, terre de culture, d'union et de paix, sans sacrifier à la tradition. Permettez-moi donc de vous adresser nos salutations les plus chaleureuses, de vous transmettre celles de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire après le Royaume du Maroc, qui aurait tant voulu être à vos côtés, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pu le faire. Il m'a donc chargé de le substituer à cette cérémonie et très dignement. Émotion et plus singulièrement le plaisir est le nôtre d'être parmi vous en cette circonstance d'échange et de partage, à ce rendez-vous du donner et du recevoir que constituent les dites journées culturelles. Elles sont ponctuées, à se référer au programme, d'activités mettant en exergue, mettant en lumière la volonté de l'association Maro Espa et des autorités locales d'agir en symbiose avec toutes les communautés de Guersif pour le développement durable de la province. Je voudrais, à ce stade de mon propos, témoigner toute notre profonde gratitude à l'association Maro Espa pour avoir associé l'image de la Côte d'Ivoire à la présente activité et remercier les autorités suscitées ainsi que le comité d'organisation. Nous en sommes très honorés des journées-ci et de notre accueil fraternel et notre agréable séjour.
Notre présence est également la preuve de l'excellence des liens d'amitié et de coopération, aussi bien bilatéral que multilatéral, entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Liens d'amitié et de coopération légendaires et historiques, aujourd'hui plus que jamais consolidés à travers la conclusion d'accords sectoriels et multisectoriels sous la haute direction de son Excellence le Président Alassane Ouattara et de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Monsieur le gouverneur de la province des Guersif, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. Le Mali est un pays musulman à part entière, parce que 95-99% de sa population pratique l'islam sunnite. À cet égard, le Maroc et nous partageons la même religion. Ce qui nous rapproche du Dieu, le même Dieu monothéiste, le Dieu d'Abraham. Ceci étant dit, je n'ai pas conçu un discours traditionnel, et certainement c'est mon cœur qui va parler. Je commencerai d'abord par vous présenter le Mali. Le Mali est un pays carrefour de l'Afrique de l'Ouest. Il partage avec 7 pays de frontières, à savoir le Burkina Faso, le Niger, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Voilà les 7 pays qui font frontière avec le Mali. Ce pays est un pays chargé d'histoire. Et je crois, les amis marocains, les autorités marocaines présentes dans cette salle, chacun rêve un jour de se rendre au Mali et de visiter Tombouctou, la mystérieuse. Parce que Tombouctou, à 1000 égards, se ressemble à Fès, ressemble à Marrakech, du point de vue historique, du point de vue culturel, du point de vue architectural. Donc en me retrouvant au Maroc, et connaissant Tombouctou, je dis oui, la parenté, le cousinage, la proximité de Tombouctou avec certaines villes marocaines tient certainement à l'histoire. Donc ce Mali que nous représentons, je pense dignement au niveau du Royaume du Maroc. L'ambassadeur du Mali, son Excellence M. Si, aurait voulu être présent à cette cérémonie. Mais pour des raisons de calendrier, il n'a pas pu venir. Il m'a chargé vraiment de venir le représenter et de transmettre aux autorités de Guersif, à l'association Maroc-Espa, à tous les organisateurs de cette journée culturelle, ses meilleures salutations et ses encouragements. Au Mali, nous apprécions à sa juste valeur les 2 visites que le roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a rendu au Mali en l'espace de 6 mois. C'était en septembre 2013, à l'occasion de l'investiture du nouveau président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, et la 2e visite, c'est courant février 2014. À l'occasion de ces 2 visites, le roi a séjourné plus de 4 jours au Mali. Disons 5 jours la première occasion et 6 jours la 2e occasion. Que de reconnaissance exprimée à l'endroit de Sa Majesté et à l'endroit de l'ensemble du peuple du Maroc, un pays frère, un pays ami, un pays frère de sang, disent les Maliens au Mali. À l'occasion de ces visites, nous avons magnifié nos relations historiques, nos relations de sang,
nos relations aussi de pratique de la religion islamique. Parce que l'islam qui est pratiqué au Maroc est un islam pacifique, est un islam tolérant, est un islam qui admet les autres valeurs, et c'est cet islam-là que nous voulons aussi pratiquer au Mali. Dans cette dynamique, on a signé entre donc le Royaume du Maroc et le Mali un protocole pour la formation de 500 imams maliens au Maroc. La première vague est arrivée au Maroc depuis le mois de novembre et ils poursuivent leur formation à Rabat dans un centre que nous avons appelé Centre de formation des imams du Mali. Le 24 avril, le président du Mali, en visite au Maroc, a visité ce centre et le président du Mali n'a pas tari d'éloge pour l'expérience marocaine en matière de formation de ces imams en matière de coopération islamique. Je crois à ce niveau-là aussi, le Maroc et le Mali vont cheminer encore longtemps. En marge, la dernière visite du roi au Mali, plus de 17 accords de coopération ont été signés entre le Mali et le Maroc, conventions de coopération qui feront l'objet du programme de suivi approprié entre les deux pays. Je ne saurais vraiment terminer cette intervention, puisqu'il faut arrêter, sans encore une fois renouveler nos remerciements, nos félicitations à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation des petites journées culturelles et auxquelles nous avons été invités. À vous toutes, à vous tous, merci.